छोड़ दिए सर। तो তারা सुन रहा है तुम तो झार पारदेशी। ঠাকুরনগর থেকে আজকের পবিত্র স্থান থেকে বাঁশুড়ি বাজে তার বাঁশুড়ি দিয়ে ঠাকুরনগরকে মন ভোলাচ্ছেন। भारत माता का गाना सुना है, जन गण मन अधिनायक हो, भारत भाग्य विधाता हो, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा कावेरी उत्कल बंग तब जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, चैंपियन होगा इंडिया भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। ঠাকুরনগর থেকে এই মধুর সুরধ্বনি পাঠ করলেন বাঁশুড়ি। আপনার নাম? हमारा नाम साथ बोल रहे सर विप्लव सरकार। বিপ্লব সরকার हमारा घर শ্রুতি कलकत्ता, মধুর বাঁশুড়ি দিয়ে মন ভরিয়ে দিয়েছে ঠাকুরনগর বাঁশুড়িকে। हमारा घर कलकत्ता, साउथ कोलकाता, हरिदरपुर थाना कबोटका छोड़ के घोलपाड़ा नतुनपल्ली जुलपिया रोड में। বিপ্লব সরকারকে ঠাকুরনগরবাসী মনে রাখবেন। আজকের এই পবিত্র স্থানকে তিনি সুন্দর আর পবিত্র বাঁশুড়ি দ্বারা ভরিয়ে দিয়েছেন।